Salamu alaikum fannu. On dirait lengini tenengenya. Tibabun kaso nga atam pilendo nakatonya ni lengia. Oga masanki kwani. Aya wota sanki ni kenya. Donc nambugu koy gollen tadi parce que chrétien nous fait tinga ngani. Ah ouais. Mais nanti chrétien dangan bonne nouvelle ou bonne fête. Kenta serenya na chrétien quoi. Agamani addition gantanga quoi. Koy chrétien ngatu no dangane a bonne fête de l'Eid. Kenti yana silamia agamani addition gantia. Voilà. Mais digamen ta ken kama. Digamen ga no be kama. Digamen na o jeunesse ya kama parce que ogana hoko khrisun dangani. Ogana ti koy exemple khrisun ngana to dangani lenkire mu. Oka kanati lenkira ko khrisun. Ido ganni kallon ta citation ko. Anda wariba. Ogana hoko khrisun dangani. Vraiment lemunun kha on ka na hoko lemunun kadangani iran kawa ina sokke sagari mini jinde quoi. Mais angana ko ne lenki tellement Facebook nguro WhatsApp nguro garo ya gello me ngira sakim baren kamale ki na utu gelam buruju nan kama no be ganin jaga kempe diga men ngana koni hakranto nga hamunu quoi. Alla ma milliard kinigi nga soron chigindini aranga na pointe ama milio euro kininga nga soron chigindini aranga na te way keraga mais la kheke yara kengen kininga na nyille na mémoire réunion ko lakedi ngana tauna jatel laga ngan khawna limun ko hakre mo gobe ko angana hay avantage be go limunu dangani alla gara nyango dangani kisigabe ana debe keda mani dangani alhamdulillah iga soyini nantori jike kama kini avantage kore Allah subhanahu wa ta'ala gara kini oda te jene si kurumba ilengi me wa mulana kilengara hane wa mulana nchaki wa mulana kilengara joe maka kwa kama kilengara ni yagambane nye yagamban parampare yagambange munte ndi nyinten kariyo da bukulele no nendio ndi ntorumpili hagao ube ndi nchomembo kendo nchankiri nyime ntamera kilei sere lay brand berni si Allah bre anga man brand beri anyu ko kasenta unte kuranga anyimme kasoke tanga tanyere matanchege de hoye andan gumannati anga yagarna ndaragene anki sumarunga man kaso anka lagarunga ankana ube kallagarunna ma jehe nyongo kilundi anki sumarunna ma jehe la koli ngilendi donc ama jere kenga Allah profite nan nanki anki yende beri mati wandi akay kama parce anga tilenkire munda gara aki yende beri doro yo profite nan no gonta gida akenye doro nati way ndim brand beri kem petit brand beri ke andandu merendi sadi andandu saga halle ko kuntaro kenga sere lay brand beri na to amma daga document kati idangala na ganende sere lay brand beri kuma angana jatel daga ku gidani watino ku sangi karonga ko gatino ko kono dangana sango ku karanga kumi gagatini yure dun ko dangani sangi aga ko lanto ko bremme de berni kiunta bana hokiyendi tal honyadi hokiyendi tal humanyadi hokiyendi le sadi ko kiunna no ame kwa o ma to na kin diskurunda landi kiunna no ntame kwa leminan tugu nenya nga honnan kaye amma tanjike kita har tanjike men lemenen me amma tanjike kita angen nan tampilenya no gondi kuru kara sadi angen ni sembe khayne hinanu kwa simme nandi alhamdulillah angari jamani kedi idan mutu idan ngara mineringa ubi alla da gulnyan kal lakisire kina nga vraiment kite kille ngadi soit minerin churonda kahite kina nga vraiment nyugo an khana hay anna sokke sagara mini jindi magadu hasukutu ando igo ware dome kille kedi anta ko tayigo agwa mais alli yeri alhamdulillah tellement warja gonnan tew
Allah honi khallenga igati Allah wa seren de mana anta yang kana nanya seresu de man yang koteke kam me awonya na meda sababwa uga me de mena mo be ko angana hay kille gere yugo hinnan ke nga na ciga khoro yugo kinanga ugo yugo hinnan na hutukanto yugo kinanga andi ga me angari yere anda kahitin kita kane anda gollen kita kane moy nganda ngani nan kote ando ke ngana mingari mata nan tagan qur'ani mendi mais quand même anchoninke uncigi una me kunyo masala har ogamo o vie privée nu kunchu ko meda parce que haranci sere sa contenta sere bien sûr nke menta jigini sere so akendi nanti sigi yang kibaran ko karsada ko hoida ko international da ko jangine da ubi ko hoida non haranci re yu ko sentin dalen kira eta ti yu gore no ko wasanda ngana gundo ke be ga no ko kenga sanda gundo ama baga na ken way ko ciga way de partout non mais khara wasiki quand même en tant que soninke ona digamu ona masala ona hekason ko ona mi hakre nyankani mais ay gonu nganu nga tellement sadi ikum masari inkoto haranci sare re munga sadi kunyanda haranci sara ko wala matu magara digame ke ham ago ikum masari haranci no gondi mais kunyanda haranci sara ay gonu khallenga kenye go sunan jonge mati angane golliranga annan ce jagu ya soni kendi no kempe parce que woro ku o hay gollin ku benu maka inta soni ke muku obligé ina ngana daga andi sehene français ke adi angana daga tanka hitunga police o gangana daga nukube anche ne français kan ne kedan pasunta nan ka hitunu ka huma mena anti dagi kini bugariya ni qarade ube dagi kini hammadiya do ka ni qarade anyi me garam ten alhamdulillah na tawana am français kan num pamu alla ga appel be de berne alla ga fo français be anni expliquer an kibaruna ke man pasunta nan daga kini do ke nan daga kini do ne kempa ya avantage yugo ya kamaka parce que ga khara am pasunta nan ka hitunu abara bari gan kin chakkiya di tro abara bari gan chakkiya dan diga do de be nyeta avantage gore na alla gara kina gai ya kamaka du hasu soron mais angana koni igo a mal comprendre nantino parce que o ga lemina karalla ke o gemun tonga ni o yon ko lanchantin tenga ni o ga kundu katimbi cha hoko na kundanga nda frappe nda bari khirsu benu ga ka contrôle khirsu benu ga ka contrôle ga gari iganda dugina de na ka kunyi ga kamana waswa ga ina ncho ya ga yi e jinya kam jinka malliya na nyani maka jiga ide nta su hashidi mais nan ka gongonden cha kalle mununga ago koyi ando sallam balinga ne dom anta dugina sallini salle sa hontadi sallu wakati ngana kinyanke ngana ti sasa silama ko ke meke akusan tananga kurasi ni anambu salleni he ntike ni nyugo nge ajunta salle to nge mpa example nya ko nagara de ahiti nan tinga dina kamare ke ani sallin kibaru ko nge me sallu kudo hoynu ku bo non en tant qu'international sonike nge ntaga wana video bagandi na lemunu ngara khirsunga ko ube na lemunu ngara ti me nanti way jamane keni liberté ni anganari ho deber hibe gallinga ni meda ngani anganari kebe gana ni mesega no ube anganari ha ando yagare be gana ci ando kenna bugu daga juillet de daga hoye durant tinge magangi kan kawana video deberi tant que public yaga kamani pai nanti naga nyuwa ka imenwa kwa menda ko na répéter na di ninki yen deberni ado mungi ni menta mera kilego sere sange lanta soben kamana soben kana ma change go bonondi ha mi haramare me mera yidu wajunu ko haramare me ngana ta wani mera ndu wajunu ko wakati banga ni kara so kikeshi ukudo suan ukudo jaraka jabo ko wakati benu ire so kikeshi enta suan enta hontananta sukitene te khalsi kiyai anda war do to aguke khara an karan mutenga ne duro alhamdulillah buto gabe wadi anta kale nan kane mais o lemunu na duro khoto leminan karanye nan maka khamu nda kay menwa kwa nanti allah na dunya walla anta sehine songe telmay gonu gari ne nyimme kari sadi amman kilen ta gonu santina no ke sare jamane ki adiyere na to o sura libi katu dome o sura maroc no katu dome o sura algérie katu dome anga hinno nga mogobe
mungari yere na munga nyimme tanga son kan kan ne ke modifier ne na nya mo konta nan ko wallahi gonu ngani yere sarere mun nyimme pasiya de sa parce yere sarere me akanya mo sudi akanya mo sudi an ngana digi kandi ke awa abi kite gina watina da assalamu alaikum mais tellement leminan karangano igunu wanu ngani kum mungudi meno alew har son kan kan ne telemonte intaka mulana ko nan dangal ko ge katina kiya ko na karangani ugana hoko khrisu burunda ngani wallahi wole munu ka on ka nan ce hele munu karanga nan tini hakren khirina kinyi meno ko wallahi billahi na hanta bone ko na hanta bone ndi duna golli merente suga no angana tan anke nda deberi ubi anga mulana deberi anda higura deberi nan danga di ko harbare nan nan nakana ngadi ko Allah wa ira menyi me ko bono aga ni nganda ko bo 800 ou 900 millions ko même anga ni hoda 2 millions nyira mel dondi anga tan choki minne anga ni bob ma redi ki nya kenyeri maga retraite maga kala donc ganna mani kon angenna mani kon no keta en tant que soninke o culture ndi hoga be wano ngani wa kamande bari kin to ko culture ni ko anda wari donc o ma mo ngoy meno ngali munun conseil ne nti hini dan to adebe kedi berta tuge ase ngana ndangani wallahi maga bara daga fa ngana daga tuga hurun kesi ase ngana ndangani maga bara sine ndi hurun kesi presque sine ndi taban daga tuga ando sere maga wara meyti kuma annan kiyeke kutende beri tranquille ngoni katina kiya kona ara gana serebe to wallahi annan pimaga ngini ko keni conseil ni ngara kini kaynden tadi melogonden tadi bagana sere be to ga annan pa international ma ko na tagara nganna kiyan kan ngabo wa wakati go yalla ndadumi